بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها التلاميذ الأعزاء. إذا اليوم سنقوم بإنجاز تمرينين concernant le principe d'inertie. Donc pour l'exercice 1, une plaque homogène d'épaisseur E constant ayant la forme d'un trapèze, voire schéma. Le système ou bien le corps. Déterminer la position du centre d'inertie G par rapport à G1 de la plaque en fonction de G1 G2. إذا خدينا هذا لو سيستيم شنو درنا؟ فقسمناه لجوج ديال لي كور. Un système constitué de deux corps. Et le premier corps, il a la forme, donc, ou bien la plaque, on l'a divisé en deux. Donc, c'est très difficile de trouver le centre d'inertie du corps, ou bien le centre de masse. إذا بالنسبة خدينا قسمنا هاد لا بلاك لدو. واحد لا بارتي اللي هي كاري، نقولو كاري كنعرفو لو سونتر دو ماس ديالو سي le point de rencontre entre les deux diagonales, de deux diagonales, donc هو G1. وبالنسبة لهاد لو تريونغل يعني بحال إلا كاري على جوج، النص ديال الكاري. فخدينا هاد لا بارتي ودرنا لو سونتر ديالها، هاد لا دومي بارتي ديال لا بلاك، لو سونتر دو غرافيتي ديالها هو G2. وبالتالي غنشيرشيو لو سونتر دو غرافيتي G ديال le trapèze كله. Le trapèze, c'est un système constitué de deux corps, le premier carré et le deuxième triangle. D'abord, la plaque est formée de deux parties. La première partie est formée du carré, de masse par exemple M1 et de centre G1. La deuxième partie est formée de masse M2, qui a la forme bien sûr d'un triangle, et de centre G2. Ou le centre de G ou le centre d'inertie de la plaque, ou bien du système qu'on doit chercher. D'abord, عندي هنايا هاد سميتو فيها la longueur، هاد لو كوتي فيه A، وهاد لو كوتي فيه A، وهذا فيه 2A، A 2A. دونك إلا خدينا هاد A ونزلنا هنايا، يعني هاد دوزا غتولي هنايا عندي ا وغتولي عندي يعني ا. يعني هاد لو كوتي ديال لو تريونغل، ديال هاد لو تريونغل عنده ا، وهاد لا كوتي ديالو كذلك ا تو سامبلومون. دونك بالنسبه غنطبقوا لا غولاسيون ديال لو سونتر دو ماس ou bien لو باري سونتر ديال لا بلاك كي هوموجين. دونك عندنا d'après donc غنبداو. إذا عندنا d'après la relation du barycentre, relation du barycentre OG est égale à la somme de l'EMI OG et à la somme de l'EMI, de telle sorte que O c'est un point fixe. إذا قلنا بأن le carré pour masse M1 et de centre d'inertie G1 et le triangle de masse M2 et de centre d'inertie G2. إذا la relation devient OG est égale la somme M1 au G1 بالنسبة le carré plus M2 au G2 بالنسبة le triangle de masse M2 de centre G2 donc sur M1 plus M2. Or عندنا قال لنا هنايا déterminer la position ديال G par rapport à G1. donc شنو غنديرو باش نديتيرمينيو G par rapport à G1? Ça veut dire on va prendre O qui est fixe, c'est un point fixe, on va le confonder avec G1 باش يكون عندنا هنا G1G. Donc on prend O confondé avec G1
إذا شنو غترجع لنا هنا؟ غنرومبلاسيو هاد إذا أو باغ جي أن، يعني هنا غنعوضها باش بالجي أن. دونك عندي جي أن جي est égal à M1 au G1 هي O غنعوضها بالجي 1 G1 G1 plus M2 غنعوض دائما O بالجي 1 G1 G2 était sur M1 زائد M2. donc عندي G1 G2 شنو هي؟ le vecteur d'un point c'est 0. G1 G G1 G1 est égal à 0. إذا قلنا G1 G1 est égal à 0. donc كتبقى لي M2 G1 G2 sur M1 plus M2. donc يمكن لي هاد لا ملتيبليكاسيون ديال M2 هي M2 على M1 زائد M2 كي ملتيبلي لو فيكتور G1 G2. إذا دابا هاني وصلت على قبل لا كيسيون trouver G par rapport à G1 هي G par rapport à G1 شنو عطاتني en fonction de G1 G2 هاني لقيتها en fonction de G1 G2. المشكل بقى ليا خصني نقلب العلاقه ما بين لا غولاسيون كي غولي M1 و M2 حيت ما عطينيش لا ماس ديال M1 وما عطينيش لا ماس ديال M2 ولكن عطيني لي كوتي عطيني هاد لي كوتي A2A. دونك غادي نستعمل هاد لي كوتي A باش يمكن لي نقلب على دي سامبليفيكاسيون باش نلقى شي حاجه اللي هي ستان نومبر فوا G1 G2. وبما ان عندي لا ماس سي بوزيتيف M2 بوزيتيف M1 زائد M2 بوزيتيف إذن هاد لو تيرم M1 M2 زائد على M1 زائد M2 هو بوزيتيف. دونك يمكن لي ننتقل من الفيكتور لا ديستونس يعني غتولي عندي لا ديستونس G1 G كتساوي M2 على M1 زائد M2 في لا ديستونس G1 G2. غنحايد لي فيكتور علاش؟ لأن عندي هذا بوزيتيف. إذن maintenant on va chercher une relation qui relie entre M1 et M2. دونك عندي M1 إلا خديت M1 على M2 فغنعوض كنعرفو بأن لا ماس فوليميك غو إت إيكال à M sur V. دونك غنعوضو M1 برو V وكذلك M2 برو V. دونك إلا عوضت M1 عندنا لا ماس فوليميك غو إت إيكال à M sur V ça veut dire M est égal à غو إت إيكال à M sur V ça veut dire بأن M est égal à غو V. دونك M1 لا ماس M1 ديال لو تريونغل est égal à rho V1 و la masse M2 ديال لو كاري est égal à rho V2 وبالتالي on va simplifier نختزلو برو rho غتولي لنا عندنا V1 على V. دونك قلنا كتساوي V1 على V2 كتساوي تيكالا V1. شنو هي V1؟ عندنا هاد كاري حيت هاداك لا بلاك عندها فورمي بار ان كاري ان تريونغل وعندها واحد ليبيسور عندها واحد العمق واحد العلو 60 بلاك. دونك لو فوليم ديال هاد لا بلاك بالنسبه لو كاري لو فوليم ديال لا بلاك هاد الشكل اللي هو الا بغينا نقولو كوبيك ديبيسور او. دونك لو فوليم ديالو تيكالا S1 لا سيرفاس S1 فوا او فوا الارتفاع ديالو وعندنا S1 فوالا تيكالا A كاري كوتي فوا كوتي مساحه كوتي فوا كوتي هي A كاري. بالنسبه للشكل اللي هو المجسم اللي على شكل ريكتونغل تريونغل فعنده كذلك ليبيسور. دونك في دو الحجم ديال هاد اللي بغينا نقولوا على شكل تريونغل ولكن عنده ليبيسور الى ان فوليم ففي دو ديال هذا هو S2 فوا ليبيسور ديالو و S2 ديال هذا شنو هو A كاري ولكن غير النص ديالو A كاري سور 2 كان عندي ان كاري والنص ديالو يعني هاد الشيء ديال هذا النص ديالو A كاري سور 2 النص ديال مجسم ديال كيبيك المساحه تيكالا A كاري سور 2. دونك غنعوضو هنايا قلنا S1 فوا او وبالنسبه ل V2 S2 فوا او غنختزلو ب او غتبقى لنا S1 على S2. S1 هي A كاري و S2 هي A كاري سور 2 غنختزلو ب A كاري تعطينا 1 sur 1 sur 2 اللي هي كتساوي 2. دونك عندنا M1 sur M2 كتساوي 2 M1 sur M2 كتساوي 2 ce qui implique بأن M1 كتساوي 2. دونك on revient à la relation ديالنا اللي هي G1 G تيكالا M2 على M1 زائد M2 فوا G1 G2 غنعوضو M2 par M1 فوا. إذا لا relation اللي عندنا هي G1 G كتساوي M2 على M1 زائد M2 فوا G1 G2 غنعوضو M2 par
M1 par 2 M2. Donc G1, G est égal à M2, la 2 M1, alors M1, 2 M2. M1, il y a 2 M2 plus M2, G1, G2. Donc G1, G est égal à M2, là, M2, M2 plus M2, il y a 3 M2 fois G1, G. Donc G1, G كتساوي غنختزلو ب M2, M2 غتولي لنا 1 tiers G1. Donc finalement, on a trouvé G1, G est égal à 1 tiers après la simplification de M2, M2, 1 tiers G1, G2. Donc on passe à l'exercice. Exercice 2, une plaque homogène formée de deux rectangles. Voilà le premier rectangle et voilà le deuxième rectangle. De centre G1 بالنسبة لهذه G1 et G2 بالنسبة la plaque 2. Et de masse M1 et M2 بالنسبة لهذه plaque الأولى عندها السنتر ديال G1 وماس M1 ولا plaque الثانية عندها centre G2 et masse M2. Déterminer la position du centre d'inertie G dans l'ensemble des deux plaques par rapport à G1. نقلبوا على le centre d'inertie ديال le système formé des deux plaques homogènes. On donne la distance G1, G2, 2 cm, la masse M1 200, la masse M2 300. Donc on va appliquer la relation du barré centre. Il y a le vecteur OG est égal à la somme des ME OAI sur la somme des MI. OG est égal à la somme des MI, OG est à la somme des MI. Donc on va l'appliquer aux deux plaques de centre G1 M1 et la deuxième plaque de centre G2 et de masse. La relation devient OG avec au point fixe G centre de masse de la plaque. Le système constitué par les deux plaques est égal M1 au G1 plus M2 au G2 et la somme des MI au GI, M1 au G1 plus M2 au G2. Donc on a M1 au G1 plus M2 au G2 là sur M1 plus M2. Donc on va prendre par rapport G par rapport à G1. Ça veut dire on va prendre O est égal à G1. Donc O qui est fixe, on doit le choisir ou bien le changer avec G1. Mais qui dit G par rapport à G1, on va dire G1 là. G par rapport à G3, on va dire O G3. Alors, on a G1 confondu avec O, c'est-à-dire G1 est égal à O. Donc, on va remplacer O par G1. Donc, la relation devient G1, G est égal à M1, G1, G1, plus M2, G1, G2, à la M1, zaïd, M2. Donc, or, بالنسبة G1, G1, c'est un point. G1, G1, c'est un point. Donc, les vecteurs d'un point est égal à 0. Ça veut dire G1, G1 est égal à 0. Donc, la relation devient G1, G est égal 0 plus M2, G1, G2, à la M1 zaïd M2. Donc G1, G est égal à M2, G1, G2, à la M1 zaïd M2. Donc on a G1, G1 est égal à 0. Donc G1, G est égal à M2, G1, G2, à la M1 zaïd M2. On a G1, donc G1, G est égal à M2, G1, G2, à la M1 zaïd M2. Et puisqu'on a M2 sur M1 زائد M2 positif موجبة إذا غنحيدو الفيكتور غتولي عندنا المسافة G1 G est égal à M2 sur M1 زائد M2 وغنحيدو هنا الفيكتور غتولي لنا G1 G2 اللي كتساوي M2 عندنا 300 غرام مقسومة على M1 زائد M2 200 plus 300 que multiplie G1 G2 معطية لنا 2 سنتيمتر. Donc, quand on calcule, on 7,2 cm. Donc, G1G est égal à 7,2 cm. Et à bientôt et merci à tous. Bonne chance.